অন্য শুক্রবার তোমার সারানি দরকার তো মনে আঁখা খাইয়া সেই ব্যবহার মানজাক লোকর সিজাক তিনি বাহাই চলিত রাজতন্ত্রী বাজার হাতি বাহাই চলিত পাইনের বাহাকে পাইত ফালের বাহাকে বসে চলাতে ফাল অবর ব্যবহার তো সাইমানো आं न'ल' जरा तखाखौ गावनो किसा सावानो तामों गारगाय 2023 बानफोरनो दामनि बागै जों BJP आइपिएफनि मेचेनै बां कांग्रेस जों दामनि बागै सरकारा फायनायनि नाय सुदाबो बानफोरनो जिदिनायनि बागैया राबा जरम देपरमा मानदे 11 থেকে जिदिना एबादिया लोकरा जिदिना नागाने लोकरा खांगान नागाने परिनायक सिनि सिक्ला बाकलारक बंनि भबिष्यत बर्ग अंचल खानाय नागाने आबोनि बागै साव बोचंनाय आबोनि बागै जों सिनि स्टारक जों साका जत सिक्ला ताकु बुखरकनि बागै जत शून्य पद तमाने ব্যবহার সুপ্লেনে ব্যবস্থা শিখাইনাই বিভিন্ন শিল্প কারখানা খুলকাই তবে আরো গ্রুপ সেন্টার খুলকা শিক্ষাইকা আরো সাপ্রমা কাইসা রেল স্টেশন গানা আগরতলা ধুকলিওয়া কাইসা কুমারঘাটা কাইসা অবহেলা গ্রুপ সেন্টার খুলকাই ওরা যারা বেকার তাম নয় তাকে বুকুক তামাই রক বড়জাতা সামুং তাকে মানাং নাতাই অবহেলায় সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে 2.5 লক্ষ শিক্ষানো ভাইকে সেন্সবাসী মান বেকার যুবক গাড়ি চালক মানব গাড়ি নিতাম নাই ব্যবস্থা খালে দোকান নির্মাণক দোকানে নানে বাগাই পুঁজি নিয়ে নাঙ্গ রাংনি ব্যবস্থা খালে যে শিক্ষারক যেটা মানব কেবল ডেকোরেটর খাই মানব কেবল হোটেল রেস্টুরেন্ট খাই মানব কেবল কারেন্টনি সামুং তাङै मानब केवल बोखनाय जाहै मानब केवल गुबुन सामुं ताङै मानब बर्ण बाहायके चबासुरि मान जों सिनि स्टार नारखा दाखर बुखरा जों नारखा त्रिपुरा राज्य बीजेपी आइपिएफनि सरकार फेमिनि जागोन तामनाय राबा फांसाफानो फलक जागलिया काजागलिया सा काजागलिया गत কিছুদিন আগে মাস 2 আগে গুড সেন্টারনি ओसा तमनाय राबा कारखानानि जे मालिक बरक मालाय साका फाइनाल बसर जुदि नोंनि बामफ्रा सरकार फायहां गाकलाय राबा गायनायनि व्यवस्था खाथि गाकलाय आगामी 10 বছর 15 বছর পরে जों त्रिपुरा राज्यनि अदाका ग्रुप सेन्टार जे राबानि कारखाना तमाने 3-4 राबार कारखाना अब बन्द खालाय जों मासमा थांसिनाय कारण खोथा राबार गायनाय যে রাবার বামফর সরকার কাইখা রাবার বুট কাইখা নিজেরা রান খরচ করে রাবার কাইখা ও রাবার বুটি তো চির জীবন ফাইগলাক 15 বছর 10 বছর পরে রাবার বুটি খালি থাকা হেকলাই ও রাবার কারখানা কাই চলে গলাক আবনি বাগাই রাবার কাইনানি চা কাইনানি ফলফল খানানি অবনি ব্যবস্থা খালি আবনি কারাই সিং সাকা তাকর বুকর বালাই কেন সিনি 10,323 চাকরি বাকরি খেঙেরা বরক পালবিল মন্ত্রী মাতঙ্গ তবে সামাজিক যে মর্যাদা অবতীর্ণ গণি কামাই টঙ্কা जों साका 10,323 बिनि चाकरिनि व्यवस्था जों खायनाय যারা এই মধ্যে 151 জন থিকা বনি পরিবারের পাশে जों দংনাय যারা হয়তো বয়স 97 সংখ্যা 98 সংখ্যা বরক বিভাগের বাহাই খাইনাय নাম রকম চালু বিমান ও ব্যবস্থা খাইনাयनि ভাগে जों কক সাকা তাকর বুখর অরত বিভিন্ন ধরনের বরকতঙ্গ 10,323 চাকরি খাইনাय ব্যবহার করকনা जों সানাय তাকর বুখর বিশেষ করে 10,323 নি তাকো বুখনা সানাय নিনি 15 বছরের চড়াই 20 বছরের প্রসাদ শিকলা কলেজ পড়িতঙ্গ 60 বছরের বুমা পরিচিতঙ্গ বুফা পুরাতঙ্গ ভরকে তামনাই মকরনে মুক্তি লড়াইতঙ্গ বখা খাবৈতঙ্গ
आंनि बोसानि साख्रि करिखा आंनि सुख बाहागो थांनाय आंनि सुखनि भबिष्यत बाहायनाय बरनाम थांनायनि बागै जों सागा नों जेकुनु पार्टी खादे जेकुनु धर्म खादे जेकुनु जान जाति दे ताकलाय बिसां पक्षे बामफ्रोमबो भोट होय 10,333 साख्रि नों थाङै बरनाम थांनायनि व्यवस्था खादे सर्वशिक्षा केंद्र रागा मास्टर केंद्र माद्रासा टीचर एक अवस्था आगे बामफ्रोम सरकार तो हांकलाय बंनि बेतन भूमि बेतन बारि हांकलाय बंनि बेतन बारियाव किन्तु तिनियाव सरकार खामानि जागोल बंनि बेतन गतिनि बारिया जों सागा बंनियावनो नियम अनुसार ताबो कोर्ट केस चलि दङ हाई कोर्ट कायसे केस सुप्रीम कोर्ट कायसे केस दुटा धाराते दुटा विषय केस चलि दङ और केस जुदि जिदि हांकलाय बंनि साख्रिनि व्यवस्था जों रेगुलार खामानि व्यवस्था खायनाय रेगुलार जुदि खामानि हांकलाय ताइले परे बड़ सरकारनि बेतन भाता जे बेतन भाता बारिव सेम बेतन भाता बारि होय बरखा रिटायरिंग थांखे ताबो कुनु कारणे जुदि ठिका हांकलाय खच्चा रांमाना नकराय जों सागा सरकारनि कर्मचारी पेन्सन थांखाय ताबो ग्रेजुटी हिसाबै 10 लाख टाका रांमानो जों सागा रेगा मास्टार खायनाय सर्वशिक्षा खायनाय माद्रासा टीचर खायनाय बड़ जुदि तमनाय पेन्सन थांखाय कुनु कारणे ठिका हांकलाय अबहायखाय बड़ जाते रां फैसा ओ अन्य कर्मचारी 10 लाख ग्रेजुटी मानते बड़ जाते बानायनो नाथाय अव्यवस्था जों खायनाय बालाय खेलो खातामानि ताखुर बुखुर विभिन्न दल खायनाय बसा हयतो अन्य बीजेपी खायमानो अन्य पार्टी खायमानो आईपीएफ खायमानो किन्तु तिनि ताम नुखासै 1,32,706 जनानि बाता तानाय चिरिखा माननाय विधानसभा केंद्र एलाकायाव 1170 जनानि बाता तानाय चिरिखा जों सागा एपीएल बीपीएल बिचार खायग्ला जानि बाता तानखा अ बाता जों फिरबिरनाय आउनि लगे जरा बाता माने ताबो उपयुक्त बने बातानि जों व्यवस्था खायै बाता तेरे खेबारि जानि व्यवस्था जों खायनो केबे वालायनानै फुलायनायनि बागैया बरनाम थांनायनि बागै ताखुर बोलता बुजिला जे वालाय बुलाय अबस्राबतानोसै कक्से तंगो सेन्टाजे हाकरै सेलामा केरै जों सिनिति पाराजने सेन्टावने बुन्दा सुलुखा कमाय थांखा बरकाबो बाजिना सोनांनाय बरनाम थांना सोनांनाय जेकुनु मुल्ला दिनै रातोतर साला ताखुर बुखुर मारिं सेरबोसोंखा मारिं सेरबोसो ताबो 35 टाका 36 टाका मारिं सेर बाके चलिनाय तो साला ताखुर बुखुर जागर रागा करे सामुं करे पकेट पैसा करे मारिं दाम 35 टाका 36 टाका 37 टाका केरोसिन दाम सेरो 100 टाका 110 टाका बाहायटा बड़ बाचिनाय संकाय ओ बड़ रकम बाचिनायनि बागैसे गाजे ताखुर बुखुर अबनि बागैसे बोटुंनाय बोट वालानि बागैया बुलायनि बागैया एमएलए मुं दैनायनि बागैया सुदो बरना बाचिनायनि बागैसे सिनिला ओ बोट बामफोरनो सोंथुनायनि टक सावो संकाय ताम असुबिदा दंबा दिनै गामि ओनसोलनि लामा रैखा बाइक लायनोखा गारि थांबाबो लामा गारिखौ थानानै दरकार साइकेलफोरजों थांनाया এই রকম করুণ অবস্থা ओंखाय अबरनो तो ठीक ठाक चलिना नाङानो बोले अबनि बागै ना सब ताखुर बुखुर जों सामानि बहुत बामफानो दे बहुत ताखेलायबो दे रातताय जों 44 को खुलका जों बाजार तांनो रेखा बाजार किसा अरे वाटर सप्लाई करे रेखा लामा खाजा दैहनि व्यवस्था खाजा खेतो देरिनानि बागै दुटा पाम्प मेशिन काये जों व्यवस्था खालामनो चेष्टा खाजा ताबो दिनै এই যে বিজেপি आईपीएफ 5 বছর जों एमएलए संगिर हका जुदिও एमएलए चिनि मानदा विधानसभा एलाकानिया बमदिसपुरनि फाइयारा बासा फाइया किन्तु 5 বছর साला ताखुर बुखुर साथानि बागै दबनो जों मोखानुखा साथानि बागै राजतन्त्र इच्छा ठिकलाय माने करे तबे आं साननानै नायो परिष्कार खायै बामफ्रन्ट फाइजांखाय जों प्राय 13टा 14टा जागानो गोदाल खासाजोबनायनि बागै जों उद्योग ग्रहण खायनायनो खायनाय तमा रातन्ताय तमा बुराखा
তোমার ললিত বাজার আমচাই, তোমার কালীনগর আমচাই, তোমার মাতান্নাই পাটনি আমচাই, তোমার খুবকুই আমচাই, তোমার মানিকুং আমচাই, তোমার খুমুলুং আমচাই, তোমার খামতিং আমচাই। আই খাইयै পরিকল্পনা ইতিমধ্যে जों ঠিক খাইयै বজাगा তামु खायनाय राजतंत्र तामु खायनाय तामु खायनायनि दरकार राजतंत्रनि न'खरावनो पाग्लाम सालायै जों ঠিক खायनाय राजतंत्र तामु खायनाय नांनाय राजतंत्र এই সময়ও राजतंत्रनि सिगारा এই যে ইস্তারা যাত মানে আবো খাইনাयनि खायनाय আবনো গারিব राजतंत्र ताबो स्कुल जों 44 थाखा বড় ভাগেটাবো কাহাगा खायमा गासैबो जायगा मत दङ खेला दुला खायनायनि नांगौ और भागसिन गैलारि खायमा ओ बाजारनो बाहायखायै बायदि साजायै गुजरै दिनै तामहेन आंगो खायल बुथागाकै किसंला थाखानोसे गुड छेता आपनि परेखाने नेपको आपनि परेखायनो केएसआर केम आहाय खायै नायथतो नि फैलाहा थांखाय दिनै राजतंत्रनोबो अबहायखौनो नायथतोखै सान नांनाय बोले दा भागेता जत खायनाय अलरेडी जों परिकल्पना खायै मैप मुख खायचिलिका एकेबारे किसं থেকে আরম্ভ খাयै রাজতন্ত্র থেকে আরম্ভ খাयै বিনন কুবরা থেকে আরম্ভ খাयै গোড়াঘাট থেকে আরম্ভ খাयै পাটনি পর্যন্ত যাতে খাयै अब एकेबारे जों गलं बिसुङा हाबायजा गुरछेता लाई फेमानि परे आबो जाते केबो हिनाय आंगातै आहाय खायै परिकल्पना खायै जों এই 2023 जुदि निर्वाचन जुदि मांखांलाय जों अबनो खायनायनि बागै उद्योग ग्रहण खायनाय दाखरो खबर दिनै बालायखाना खातमानि भोट इतिमধ্যে প্রার্থী 2 তারিখত নমিনেশন স্ক্রুটিনি খা তাবো জানি যা দলনি প্রার্থী ঠিক করে লেখা তাবো পর্যন্ত সেন্টাকলাই সিপিআইএম বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস বাই মিলাयै जों भोट बाजारान ठीक थाखा थिनि बामफ्रन्ट जों ताबो तामहेन 47 जों प्रार्थी थाखा कांग्रेस 13 प्रार्थी थाखा सिनि जे एसटी सीट तामानि 20 प्रार्थी थाखा आबोनि कारै जनरल सीट जों ताय कैसे प्रार्थी रेखा सिनि मानगोनां जितेन्द्र चौधरी लक साबुन विधानसभा केन्द्र अर्थात 20টা एसटी सीट पार कारे ताई कैसे सीट 21টা सीट से प्रार्थी थाखा थांखाय आबोनि बिसिङाव सीपीआईएम का 18টা बामफ्रन्ट मिलबै और कांग्रेस का 2টা सीट एसटी सीट एकইভাবে बीजेपी सं बरगो 7টা विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव तामनाय बरगो 20টা एसटी रखा किन्तु ताई कायसाफोरनि बरग जनरल सीट कोनो प्रार्थी मिलिया जायो बड़ा पुलिटा रेखा बन दलनि ब्यापाराबो थांखाय सिनि तिप्रामथा बरगो हायनो 42टा विधानसभा केन्द्र बरगो सीट रेखा आबोनि बिसिङाव 23टा रेखा तिप्रासा न बरग भोट तामनाय आसन रेखा ताई 19टा नन तिप्रासा माने वाम बिरंसन बरगनो बरगो प्रार्थी थाखा वानसा तिप्रामिलवै तिप्रामथाबो बरग तामनाय प्रार्थी थाखा 23 জন तिप्रासा 19 জন वांसा ठीक আছে কাহাম নুখা আংখা খায়ো অব तिप्रामथा একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বরক নাখা খুব কাহাম থাকা পুরো আঞ্চলিক দল সিনি ত্রিপুরা জাতীয় সংখ্যা তোমার গোবাং দলখা ওয়ামি রক কোনো দিন বিধানসভা আঞ্চলিক দল নিয়ে প্রার্থী খাইবো তার কারণে तिप्रामथा সং একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নাখা যে 42 জন বিশিষ্ট 19 জন वांसा प्रार्थी खायै 23 জন प्रार्थी खायै वांसा तिप्रा मिलैना माथा खायै थानसा खायै भोट फासलायखा भोट हार जितनाय जेबो जिदिनाय जेबो हारिनाय भोट फायनाय भोट थांनाय सोंलोक दंनाय वांसा तिप्रा दंनाय थरो हिन्दु ख्रिस्टान दंनाय एटा सुबिदा किसोखने अब खातमाने क गाहाम क কিন্তু आंसा नामे खबसे डाक्टर फुकरा ताकलाय सिनि बागै कायसा बालायखाय गोपाल गाहामनि गथ ताननाय गथ माहनि मानो जों 10 देपि परे 1950 साल माजार एग्रीमेंट खा आबुनि परे दीर्घ बছর प्राय 30-32 বছর कांग्रेस सरकार खा
আপনি পরে বামফ্রন্ট সরকার ফাইকা নিপেন চক্রবর্তী দশরথ দেবীর নেতৃত্বে আপনি পরে জোট সরকার ফাইকা আপনি পরে 1993 সালত जों दशरथ देबजों मुख्यमंत्री खालामनांगौ सिनि बर' रक्ति तिप्रासा ताकु बुखु रक्ति तिप्रासा सिक्ला रक्ति बुखाव कायसा मुक्ति खालामनानै दङ सिनि राज्य सिनि देश सिनि जाति सिनि भा सिनि तिप्रासा मुख्यमंत्री मानिया ओ तन्नाय केबो केबो सो बांग्लादेश फाइ मुख्यमंत्री गो वानसा मुख्यमंत्री गो दशरथ देब पर के ताके मुख्यमंत्री मानिया जों हायनि ताकाय सिता तलाका जितेन चौधरी যেমন জেনারেল সিটও পাশাখা ইউনিভার্সিটি ওয়ান সিটও পাশাখা তেমনি জিতেন চৌধুরীর নেতৃত্বে তাকলাইছে নির্বাচন जों खायका তার বাহিতে হলে সিনি যে কাঁচা মুখ্যমন্ত্রী পলিট ব্যুরোনি মেম্বার গতাকলাই গোটা পাচালিয়া পার্টিও সিনি কেন্দ্রীয় কমিটির মেম্বার 5 জন দङ অগুর দেববর্মা নারায়ণ কর তপন চক্রবর্তী রমা দাস কেবখানে গোটা পাচালিয়া একমাত্র জিতেন চৌধুরী পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির মেম্বার অল ইন্ডিয়া কমিটির সারা ভারতবর্ষ কেন্দ্রীয় কমিটির মেম্বার বিনি নেতৃত্বে কংগ্রেস বামফ্রন্টनि জোট গণ गोसोखांथि जों ताकलाय निर्वाचनाव बादायनो लुबैनो खखा मुख्यमंत्री थांखाय जितेन चौधरी मुख्यमंत्री नाय मुख्यमंत्री नाय तिप्रासा मुख्यमंत्री नाय आं सामानि पक्षे ताकरो बुखरा सिनि बखावा बुक्ति खालामनानै दङ सिनि हा सिनि राज्य सिनि तिप्रासा मुख्यमंत्री मानिया जों मुख्यमंत्री तिप्रासा खायनायनि बागै एत बड़ सुजोग अजागा बामफ्रन्ट CPIM कংগ্রেস জোট जोङो याफारेखा ओ सामान्य माइक्रेन तारनि बागै जों साननायबा हे जुदि महाराज प्रदीप किशोर माणिक्य बाहादुर देबबर्मा जुदि मानगोनां बासाखांखाय बैफोर मुख्यमंत्री मान खामो जों तांनाय अन्धपुका खाबाय खातम थाखोमो बबो गुतो बासालिया सरि तरि फिसा खा खुंखनाव माजो मते कग्लांगो बबाय असुबिदा करे आरो अब ठीक आं अब जागा प्रकाश थाखांखाय हयतो अब जायाखै मानो आनो नागाखै आं खाखायो सिनि मानगोनां महाराज प्रदीप किशोर देबबर्मा बबो हैनो जितेन चौधरीनो मुख्यमंत्री थं आवन सुमु बिनि हयतो तङै मानो आबुनि बागै साबुन विधानसभा केन्द्र 100 जना भोटारनि बिसिङाव 30 जना भोटार खाति प्रासा किन्तु आजागाव तिप्रामा थान कोनो प्रार्थी लिया तार माने बबो खाबिसिं बिसे जितेन चौधरी मुख्यमंत्री नायो अब हयतो वान सुमु तङै मानो आबो जेरै थांखाय बनसों सालाम जानाय खुलुम जानाय श्रद्धा जानाय ठीक सिद्धांत लाखा थाखाय एत बड़ सुजोग सिनि बुसखांगा फायखाथाबो आबुनि बागै सावो ताकरो बखरा फायदि ताबो ओ वायसा जों एत बड़ सुजोगनो हातछारा केबो ताखिलै बायदि दिनै आबो खायलांगा गलाय बिजुतो तो तिप्रासा मुख्यमंत्री नाय मत कोन अवस्था करि ताबो बड़ डॉक्टर मानिक सारा मुख्यमंत्री दङ तारपरे ताबो नेता नाय तैसा ताबो बीजेपी का तो साइला करबो तमने विचित्र घटना मुख्यमंत्री के एमपी गो केंद्र मंत्री का तब एमएलए खने बाय बुटा पासो अब तमा तमो आ आइच अवस्था इनका तबो जुदि मुख्यमंत्री ना हकलाय न तो मानिक सा न तो तब केंद्र मंत्री तंगाय प्रतिमा बुमे गंग मुख्यमंत्री इनका बीजेपी साकरे तिप्रामा था 42 टा बुटा साखा ही आशा पछी जुदि न बिसु टांगाबो तो बरक लोक थाखायनाय किन्तु मुख्यमंत्री नाय हकलाय CPIM बामफ्रन्ट बिनि बखाक दं पालनि बारि जाबोनि बागैनो जों सावो ताकरो बुखरा बुल ताखायदि बुट न खताखायदि जरानानो नासिन तंगला समायना नासिन तंगला जों 5 बছর औ वायसा नै 2018 बो चलो पाल्टाय इने खाताय संकटे निनो अधिकार दङ अब सावै जों आफु बाहायनो बुल खायलायै बीजेपी आईपीटी न जों भोट लाखिया किन्तु तम मानखाबा मानानि किसुपानि करि खाबला ताकरो बखरा मासे थिदानि नांखा बरनि जागारान किसु करे पुसा करे थालुं पिनानै नांखा काजे आबुनि बागैनो ताकरो बखरा अबा कितु हिया आं सानाय आबुनि बागै सानाय
যে তাবু যে অবস্থা চলিত মানে সেই অবস্থা নিরেখে বিজেপি আইপিএফ যে কোনো মূল্য ছাত্র দরকার তিনি মূল ছাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের মূল ছাত্র তাবো বিজেপি কংগ্রেস আর তার নাই বিজেপি আইপিএফ কাজে বিজেপি আইপিএফ শুধু ডেভেলপমেন্ট সিং বন্ধ খাইয়া লামাতে হট হাতে হাবা মারি দাম 30 টাকা 40 টাকা সিবি খাইয়া বিজেপি তাম খাইতে সাইমানবা সেগুলা তিনি ত্রিপুরালেনি দাবি কাও গেটা ত্রিপুরালেনি দাবি কাও অব সাংবিধানিক দাবিয়া অব অন্যায় কোনো দাবি না খাখাই অন্তত পক্ষে বরং তার নাই নিরাপত্তা দুঃখ যন্ত্রণা ও যন্ত্রণা থেকে কাটতে বাগাই তাবো এই ধরনের দাবি আবো মনমান্যা আবো দাঙ্গা আবো করে কিন্তু ওখানে যন্ত্রণা থাকা ত্রিপুরা সরকারের সেফগার্ডের দাবি তার নাই দাবিতে তিনি দাবি পেলাইখা কিন্তু তিনি তাম খাইতে সেটাই ও 125তম সংবিধান সংশোধন খাতে হারক্ষা খাতে দাবি খাইও সেটাই ঘাটা ত্রিপুরালেনি দাবি খাইয়াই ত্রিপুরা সরকার খানিনি দাবি খাইও সেটা ত্রিপুরালেনি দাবি সানাই ত্রিপুরা সরকার খানিনি দাবি খাইও কিন্তু বিজেপি কে তাম খাইতো খা বিজেপি কে তাম খাইতো খাবা ও ত্রিপুরা সাপ নর্থ ইস্ট ও জায়গানি বড় একটা ভাই খাইয়াই যে অবস্থা খিকলাইমা আপনি বাগৈ সিএ চালু খাইছে সিএ আইন খাইছে সিএ আইনটি তাকে সানানি কোনো করে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান আরো যারা হিন্দু তন্নাই বড় আমি ভারতবর্ষ হাঁপাই মানাই নর্থ ইস্ট হাঁপাই মানাই ত্রিপুরার যা হাঁপাই মানাই 1,80,90,000 তামুক বাংলাদেশে হিন্দু তঙ্গ বর্ণ হাঁপাইনি অধিকার नों आसिया आइन खेले रेखां खाबा ত্রিপুরা सभा हाइसे कमल थांनाय बोले एक ताबुक सब प्राय 37-38 लक्ष ত্রিপুরা जनसंख्या 1,80,90,000 लक्ष যদি বাংলাদেশ হিন্দু যদি আনি উত্তর পূর্বাঞ্চল হাপাকাই আনি ত্রিপুরা হাপাকাই ত্রিপুরা সেন অবস্থা বাহাই নাই जोंहा मानिनानै नायनानै हांखाय ओ त्रिपुरा जुदा सेफगार्ड खालामनो बागै त्रिपुरा सेन सेफगार्ड खालामनो बागै न जोङो बिजेपिनि बिरुद्ध बिजेपिनि मेसेन दे जोंहा दाबो मास्काना पाताल किनाबो चिरिग्लाखा एनआरसि चालमा खायनाय एनआरसि चालमा खायनाय बुफुर थाका 1950 सालनि माजार एग्रीमेंट थाका जेदिनो चुक्ति खा दिन थाका जा हापायनाय पर थाका हापायनाय बरनाबो खायनाय बागै एनआरसि खायजे बिदिनो एनआरसि पामंखा 2014 नि 31 डिसेम्बर पर्यन्त जारा हाबनाय हिन्दु बरका तंगै माननाय थुलचां नंकारे खायनाय थुलचां माबसा हापायबा त्रिपुरा रायजोआव उत्तर पूर्वांचल हाबायबानो हिन्दु जा हाबायो आइ खायनाय हिन्दुनि सात सिनि रखा खायनायनि बागै ini ain खायो जुदि अराय परे खायखां खाय जोंदा कमननानै करि दंबा आइसो कमन थानाय बोले आबोनि बागैनो जों सामानि फायदि ताखर बुखर सुदो लामा दै कारेन्ट रेलिया साख्रि रेलिया आबोनि बागै सिनि बिजेपिनो मेसनाय नांनाय आबैया सिनि जा निरापत्ता सिनि जा सेफगार्ड सिनि जा जागानि आक्रमण फायदङ भाषानि आक्रमण फायदङ राजनीति अधिकारनि आक्रमण फायदङ बना कासनायनि बागैसो सिनि बिजेपिनि मेसनानि मूल राजनीति जे दरकार प्रयोजनीयता जागासे ताखर बुखर आबोनि बागैसो ओ बिजेपिनो যদি কাশ্মীরে আইনাকাই তিনি ধর্ম রক্ষা খানে পর্যন্ত সম্ভবিয়া তিনি তার সাইকেল খাবার ভারতবর্ষের হিন্দুস্তান সাবন নাই হিন্দুস্তান মানে নাগরিক আসল নাগরিক থানায় ও দশমী 2022 দশমী সাজা সেখান ভারত বিজেপি আরাস আছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে কাতার आदिन प्रत्येक दशमी दिन बक्तृतार सारा पृथ्वी बर प्रेस मीडियार बंगे दिखे नासिकी दङ ताकलाय बाहाय जोंबो नासिकी दङ ओ महान भगवत तामसाका किन्तु तामसाका बताकलाय बसाका भारतबर्षनि हिन्दुस्तानी साबंनाय पितृभूमि मातृभूमि जाना जे भारत जे देशा जायखिया बसमिया बबाय फैने हिन्दुस्तानी माया वो हिन्दुस्तानी ना नंगाकलाय पितृभूमि मातृभूमि लगे पुण्यभूमि नांनाय
হিন্দুরা পূর্ণ খাইলেঙ্কা বিয়াং থাং থিমানি পরেবো পূর্ণ খাইলেঙ্কাকাই বেতেন খিবনাকা বিয়াং থাং ওই আকাশী বৃন্দাবন থাঙ্গ বিক্রম সাগর থাঙ্গ ও তার নাই তাব ডুম্বরা থাঙ্গ অবংকা হিন্দুরা পূর্ণ ভূমি গাবর হিন্দুস্তান ইংছিনাই থরুক সাংকাই বিনে পূর্ণ ভূমি হজাকাইয়া হজাকা পিতৃভূমি বিনে হজাকা মাতৃভূমি হজাকা ইন্ডিয়া কিন্তু বিনে পূর্ণ ভূমি যেহেতু ইন্ডিয়া আইয়া বিনে পূর্ণ ভূমি বিয়াইবা থরুক সাংকাই পূর্ণ ভূমি খা তাম নাই মক্কা মদিনা খ্রিস্টান পূর্ণ ভূমি বিয়াঙ্গ জেরুজালেম ভ্যাটিকান যেহেতু খ্রিস্টান পূর্ণ ভূমি ইন্ডিয়া বড় ভারত পশ্চিম 1 নম্বর নাগরিক বড় হিন্দুস্তানিয়া বড় ভারতীয় ইংলি মানো আমি তা মানসালা তাকুর পুকুর সেন্টাবে এসটি এসসি রিজার্ভেশন খাইছে চাকরি মাইয়া কম্পিটিশনে কি মাইয়া অল ইন্ডিয়া তাবু বাহিনা সুপ্রিম কোর্টে কাশ্যা বিচার 24 জন বিচারপতি জন সুপ্রিম কোর্ট মাসাপনে এসটি করে 37টা হাইকোর্ট তো সারা ভারতবর্ষ একটা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি টিকা করে এসসি করে থানায় বছর কাইসা বলে ইনখা তামে বাগে রিজার্ভেশন দমানি পরে বছর যদি কোর্টে রিজার্ভেশন করে কিন্তু আইএস আইপিএস কত পার্সেন্ট এসটি এসসি কাটিজার তঙ্গই সম্বন্ধ তবে খাই এসটি এসসি রিজার্ভেশন তাই তঙ্গিয়া বিজেপি শাখা ধর্মনি ভিত্তিতে রিজার্ভেশন নাই ত্রিপুরায় যদি 70 জনা হিন্দু তংখাঙ্কাই ওয়ানসাই হিন্দু ত্রিপুরাসাই হিন্দু ওই হিন্দুনি ভিত্তিতে রিজার্ভেশন নাই ত্রিপুরায় যদি খ্রিস্টান যদি তম নাই 10 বাফে ইনকা 5 বাফে তংখাঙ্কাই 5% রিজার্ভেশন নাই চাকরিও পরীক্ষিও থোকা যদি 8% 9% তংখাঙ্কাই 8% 9% বনে বাগে চাকরি বান্ধা খাটি যাক নাই সালা তাকুর বুকুর जों पाइनाय टिकिट आमानत আগরতলানি হিন্দু দিল্লিনি হিন্দু গুজরাটনি হিন্দু বাই কম্পিটিশন খাই जों पाइनाय जों कुनि दिन पाइनाया बनसे कासनाय नागाने पिनो मेसनानि बन कासनाय बागसे पिसिन मेसनानि आ बन जदि कासिमे गाकलाय ओ धर्मनि भितरे रिजार्वेशन खांका खिसिनाय सिए आयेन खांकाय आयेन तमिनो पाइखा ताबु संनाय कार्यकरी खांका खिसिनाय एनआरसी का जुदि 14 साल থেকে আবার তাবু রুলস খাंका आयेन तमिनो पाइखा রুলস खांका खिसिनाय तब पितृभूमि मातृभूमि हिसाब से खाई खाई नहीं जरा ख्रिस्टान तंगनाय जरा थुलसा तंगनाय दुई नम्बर नागरिक हिसाब मा तंसिनाय अब तो भारतवर्ष संस्कृति भारतवर्ष कल्चर गया से आसाम त्रिपुरा राज्य जों गोरों साखायै त्रिपुरा राज्य एक समय ख्रिस्टान करे पुर्तुगिज थाका कातालिजन ख्रिस्टान तुई फैयै महाराज ओ तमनाय मरियम नगर प्रथम गिर्जा खाई ख्रिस्टान धर्म न अजागा प्रचलन खाई ठीक से रकम भावे थुरुक्सा धर्म ने बागे राजा रांग्रा गेदुमिया ने मस्जिद खाई ठीक से रकम भावे बुद्धिज्म ने बागे तमनाय बेनीगंज बिहार बुद्ध मंदिर बुद्धिज्म बागे मंदिर खाई सिने हिंदू ने बिसिनो हरेक रकम हिंदू दंगो केवल तमनाय बुरागी दंगो शाक्त दंगो केवल काली भक्त दंग प्रत्येक जनगोष्ठी ने भागे तमनाय मंदिर खाका पर्यटन सरकार खाई बागे चेष्टा खाई दंग बनसा कासनाय बागे जों सावता खर